Bonjour, comment ça va? Aujourd'hui, on va faire une révision générale sur les articles partitifs et les aliments. Et encore, on va voir comment on peut former des phrases par les BD. D'accord? Ou à partir les BD. Premièrement, les articles partitifs. Les articles partitifs comme زي ايه الارتيكل partitif؟ أخدناهم كتير وعملنا عليهم ريفيزيون كتير. الارتيكل partitif زي du masculin, de la féminin, de l'apostrophe, voyelle, des pour les pluriels. On utilise les articles partitifs devant les aliments, les ingrédients, les boissons. D'accord? Comment on peut former une phrase par les articles? Premièrement, la phrase se compose sujet, verbe, COD. زي ما احنا أخدنا قبل كده ازاي بنقدر نعمل phrase دي simple و très facile. إن هي sujet و verbe و COD. تمام. طب بالنسبة للارتيكل partitif لازم ناخد بالنا إن في COD هنستخدم الارتيكل قبل الاليمون أو قبل البوisson. D'accord? Comme l'exemple. Pauline mange du rôti et de la salade. Pauline mange du rôti et de la salade. Où est le sujet? Où est le sujet? Le sujet, c'est Pauline. Le sujet, c'est Pauline. Où est le verbe? Où est le verbe? Le verbe, c'est mange. Le verbe, c'est mange. Le COD, c'est du rôti. Du rôti. De la salade et de la salade. Pauline mange du rôti et de la salade. Tu bois de l'eau ou du jus de fruits. Tu bois de l'eau ou du jus de fruits. انت بتشرب مية ولا بتشرب عصير؟ عصير فواكه، عصير كوكتيل. Je voudrais un café. Je voudrais un café avec du sucre et du lait. Je voudrais أخدناها قبل كده إن هي لازم بنستخدمها للبوليتيس. Politesse. D'accord? Je voudrais un café avec du sucre et du lait. Sucre جاية من كلمة سكر. Sucre et du lait. D'accord? Numéro 4. Tu veux du poulet? Tu veux du poulet? Tu veux du poulet? انت عايز poulet? Comment on peut ajouter encore les moments de la journée dans la phrase? On peut employer le moment de la journée au début de la phrase ou même à la fin de la phrase. نقدر نحط المومون de la journée في أول الجملة ونقدر نحطها كمان في آخر الجملة والاتنين بالنسبة لي صح. يعني لو حطيتها في الأول صح، لو حطيتها في الآخر صح. مفيش حاجة فيهم أصح من التانية. تمام؟ بس لازم نعرف كل مومون de la journée ممكن ناخد فيها ايه الغبا. يعني مثلا le matin. Le matin, je prends le petit déjeuner. Le midi, je prends les déjeuners. L'après-midi, je prends le goûter. Le soir, je prends le dîner. La nuit, je dors. مش باخد غبا وانا نايمة أكيد. D'accord? يبقى لو عايز أعمل فراز من خلال الإيماج أول حاجة ممكن أعملها أو من خلال أي فيديو قدامي أو أي إيماج أيا كانت. أول حاجة بعملها إن أنا بشوف إيه الأفكار اللي ممكن أطلعها من الإيماج دي. يعني عندي هنا أول حاجة المومون de la journée. D'accord. يبقى هستخدمها. هقول le matin. Le matin. Je prends. يبقى أنا استخدمت sujet. استخدمت verbe. Je prends. Je prends et je prends le petit déjeuner. Le matin, je prends le petit déjeuner. Le matin, je prends le petit déjeuner. Le midi. Le midi, je prends le déjeuner. Le midi, je prends le déjeuner. L'après-midi. L'après-midi, je prends le goûter.
L'après-midi, je prends le goûter. Le soir, je prends le dîner. Le soir, je prends le dîner. ممكن أقول je prends le dîner le soir. D'accord? La nuit. Tout simple. La nuit, je dors. Je dors. D'accord? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est facile? نقدر دلوقتي نكتب لوحدنا فراز. يا ريت نوقف الفيديو ونكتب لوحدنا فراز على كل moment de la journée وعلى كل repas موجودة تحتها. Comment faire une phrase? On peut ajouter le moment de la journée au début ou à la fin de la phrase. Au début ou à la fin de la phrase. نقدر نحط المومنت de la journée زي ما كنا لسه قايلين في أول الفراز أو في آخر الفراز. والاتنين بالنسبة لي juste والاتنين correct. Le matin, je mange du pain et du fromage. Je mange de la salade le soir. D'accord? Les articles partitifs en détail. Du pour les aliments masculins. Du pour les aliments masculins. ايه ده هم دول بس الاليمون؟ لا احنا جمعنا اكتر اليمون احنا بنستخدمها او احنا كمان موجودين عندنا في الليفر وجمعناهم في تابلو كتبنا فيهم الاليمون ماسكولين والاليمون او البواسون كمان على فكره يعني هي مش اليمون بس هي اليمون وبواسون كمان الاليمون او البواسون ماسكولين والفيمينين qui commence par une voyelle ou le pluriel. D'accord? Pour le masculin, premièrement, poisson, poisson, répétez avec moi, poisson, poulet, 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 الET ما بنقولهاش ات بقولها poulet. riz مش بقولها رز بقولها riz riz riz. rôti rôti. pain الA-I-N بنطقها un. pain pain. du pain. fromage fromage fromage. gâteau gâteau. E-A-U بننطقها se prononce et O. jus مش بقولها jus jus jus. thé thé. café café. lait lait. de la deuxième colonne féminin de la salade de la salade. de la soupe de la soupe. de la viande de la viande. de l'eau. des fruits des fruits. des légumes des légumes. des pommes des pommes. des œufs des œufs. مش بقولها اف بقولها eux. لما بيبقى pluriel كلمة œuf لو هي pluriel ما بنقولهاش des œufs بقولها des œufs. D'accord? وأي mot se termine par X ou S ou Z طبعا لو هي pluriel. D'accord? Les verbes comme verbe manger ou boire أكيد بنستخدم مع الأليمون verbe manger أو verbe boire. verbe manger احنا كنا لسه واخدين الكور اللي فات أي verbe se termine par G-E-R بنعمله بنفس السيستم. إن avec le je se termine par E. avec le tu se termine par E. S. avec le il se termine par E. avec le elle se termine par E. avec le nous E-O-N-S. avec le vous E-Z. avec le il et elle avec S E-N-T. D'accord? verbe boire. verbe boire قلت لكم على طريقة ممكن نقدر نحفظها لأن verbe boire à étudier بيتحفظ
مش زي البريمي جروب ان احنا on supprime le ER et on ajoute des terminaisons. لا، verbe boire مفروض ان احنا بنبقى حافظينه. فقلت لكم على طريقة ممكن تسهلها عليكم شوية، هي ان احنا لو شلنا ال RE on supprime le RE et avec le jeu on ajoute S لان هي بتحب السكر قوي on ajoute avec le jeu S, avec le tu S, avec le il et le elle. il و elle بيحبوا يشربوا على طول تي يبقى هنحط sucre thé sucre thé. avec le nous بناخد بس اول لتر، بنستلف بس من الفيرب اول لتر، وبعد كده بنبتدي نحط لها الاو والفي، ونحط العادي بتاعنا اللي هي الاو ان اس او زد. طب نيجي في الاخر خالص هنحط بوا دكار، ونحط الترميزان اللي هي الاو ان تي، بس قبلها هنحط في. تمام. الجزء الاولاني هيبقى سهل جدا جدا ان احنا نحفظه لو حفظناه بالطريقه دي. احنا هنشيل ار او بس، وهنبتدي نحط مع الجو والتو اس، مع الايد والال تي، يعني الفيرب هو اللي بيعرفنا نفسه. تمام. يبقى الفيرب اللي هنستخدمهم في اي فراز بالنسبه للاليمون هما فيرب مانجي، فيرب بوار. داكار. الرمارك المهمه جدا 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 هي ان احنا لازم ننطق صح في كلمه بواسون وكلمه بواسون. بوا بوا جاي من فيرب بوار، poisson p poisson boisson boire. تمام. هناخد بالنا ان ممكن يبقى لتر واحد يغير المعنى خالص. Le matin est le moment du petit déjeuner. Le matin est le moment du petit déjeuner. لو انا جات لي ايماج زي دي وهو مش قايل لي عنها اي حاجه خالص، احنا جايبينها كاكزامبل علشان بعد كده احنا اللي هنعمل الفراز، هتجيلنا الايماج واحنا اللي هنكتب الفراز لوحدنا. D'accord. Le midi on prend le déjeuner. L'après-midi on prend parfois le goûter. parfois يعني ساعات، يعني مش لازم، مش كل الناس بتاخد le goûter. Le soir c'est le moment du dîner. Le soir c'est le moment du dîner. D'accord. انا ممكن اكتب حاجة تانية خالص غير دول. ايه ده، مش هيبقى غلط؟ لا خالص مش هيبقى غلط، اي حاجة لوجيك هتبقى صح. فناخد بالنا من الموضوع ده. انا ممكن اقول le matin je bois du thé، موجود عندي في الايماج. ممكن اقول le matin je bois du thé، وممكن ازود حاجة كمان اقول le matin au petit déjeuner je bois du thé. الصبح في الفطار انا بشرب شاي. دي ما فيهاش خالص اي مشكلة، نقدر نكتب اي فراز طالما لوجيك ومحطوطة صح ومكتوبة صح، ما فيهاش مشكلة. Le midi on prend le déjeuner، ممكن اغيرها اخليها le midi je mange une pomme. Le midi je mange des frites. Le midi etc. on prend le déjeuner. ممكن اي حاجة طالما موجودة في الايماج. تمام. Troisième image. L'après-midi on prend parfois le goûter. فممكن اقول au goûter je mange ou je prends du chocolat l'après-midi. طيب اخر واحدة او اخر ايماج ممكن نفس السيستم، فهنقول le soir je prends le dîner. Le soir je prends le dîner ou je mange du fromage le soir. C'est très simple.